Salam alaikum, كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Une nouvelle vidéo, une nouvelle journée, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va faire des gratins. Je remercie toute personne qui demande près de moi et qui demande mes nouvelles. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. كلشي الناس اللي تيسولوا عليا شكرا لكم بزاف بزاف. هنايا غادي نبدا بالبصله والكفته غنقليهم. Là, je vais commencer avec les oignons et la viande hachée. J'ai pas mis de l'huile pour l'instant. Je vais bien mélanger la viande hachée avec les oignons. Et je rajouterai un peu de sel et un peu de poivre blanc. Je mélange bien. Il faut pas ما توقفوش يعني على التحريك البنات باش ندير لكم كلشي داك الكفته. هنا غادي نزيد شويه ديال التحميره. درت الابزار والملح والزيت. Là, après avoir mis le poivre noir et huile, sel et paprika. Et je mets un peu de curry aussi pour que ça donne un bon goût. درت شويه ديال الكوري هذاك اللي تعطي الريحه باش تحيد ليه داك الريحه ديال الزفيره اللي فيها في الكفته. غنخلط كلشي ان شاء الله وغتشوفوا الطريقه هي راه ساهله كل واحد يقدر يديرها. C'est trop facile, tout le monde pourra faire des gratins, sauf des fois chacun de sa façon comment il le prépare. كل واحد كيفاش يعني تيوجدها. شي مرات هذه هي لا غوسيت ولكن كل واحد كيفاش تيوجدها سبحان الله. هنايا غادي ندير البيشاميل في واحد الكاسرون. غادي نهز الزبده يعني ان بوبري الزبده يعني معلقه كبيره ديال الزبده. Vous prenez une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de farine, un peu de poivre et un peu de sel. Et le lait, vous mettez par rapport à la farine. Vous mettez un petit peu et mélangez. Un petit peu et mélangez. Vous allez voir dans la vidéo, c'est bien expliqué. بالنسبه للبيشاميل البنات هنايا زيت معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال الفرينه، معلقه حتى 2 معالق ديال الفرينه، وخلطوا غير بشويه 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 حتى يندمج داك الفرينه مع الزبده مزيان. ومن بعد زيدوا الحليب، زيدوه بالنسبه ديال الطحين زيدوا بشويه بشويه، ما تزيدوش مره يعني مره واحده، لا بشويه وتحركوه بشويه وحركوه حتى يندمج داك الخليط يولي بحال البيشاميل. من احسن ديروه يعني معلقه ديال تضرت ليا السميه والله كلشي تضر ليا. معلقه ديال العود. Le mieux il faut mélanger avec une cuillère en bois, ça mélange bien. هنايا البنات سمحوا لي صافي طيبت البطاطا. ديزولي جي با مونتري كون جاي كوبي لي بون دو تير. Désolé, à mon avis, tout le monde ici comment on coupe les pommes de terre, c'est facile. Je les mets dans l'eau, je les fais cuire pendant 15 minutes. Et là, je mets dans un plateau, je rajouterai de la béchamel et la crème fraîche. نايم بعد ما طيبتهم شويه البنات طابوا دابا نزيد عليهم البيشاميل وداك لا كريم فريش. شوفوا ان شاء الله غتشوفوا الطريقه. هنايا زدت شويه ديال الماء في داك لا كريم فريش. سان كريم فريش ايباز. j'ai rajouté juste un peu d'eau et j'ai bien mélangé. Et là je verse tout sur le pont de terre. دابا حطيت كلشي. je vais mettre la crème fraîche. دابا غنحط هذاك البيشاميل اللي درتها. يعني كثرت شويه ديال الابزار، ما ديروش بحال البنات. moi je mets un peu trop de poivron pour ne pas trop noir. Et d'abord غادي ندير هذاك الكفته. maintenant je vais mettre la viande hachée que j'avais préparée.
et je vais rajouter un peu d'épices en haut. غادي ندير هاد العطريه ديال ميلونج مكسيكان تجي زينه شويه حاره. attention اللي عنده الدراري صغارين les personnes qui ont des enfants trop petits il faut éviter, c'est pas la peine. mettez juste un peu de paprika aussi car ça pique. Voilà, et maintenant je vais fourner au four pendant 15 minutes. دابا ندخلها الفران غير يذوب داك الفرماج يهز اللون ونخرجها ان شاء الله. dès que le fromage soit fondant il prend une couleur dorée, je sors et je sors le plateau du four. هنايا صافي البنات طابت جو سيرفي، يعني غنحط لولادي ياكلو. ما نقول لكم جات رائعه جدا. لا سي فيني elle est cuite, elle est trop bon. les enfants ils ont hâte. là ils sont à table, c'est trop bon et c'est facile à réaliser. j'espère que vous allez essayer et me le direz dans le commentaire. et merci d'avance. شكرا لكم كاملين، بارك الله فيكم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وربي يطول في العمر وربي يسهل الجميع ان شاء الله. شكرا لكم بزاف بزاف، وما تنسونيش بالدعوات ديالكم والدعم ديالكم، وبارك الله فيكم. وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. je vous dis à très bientôt ان شاء الله. je vous embrasse tout le monde, à très bientôt ان شاء الله pour une nouvelle vidéo. merci beaucoup et السلام عليكم. لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك.